Nažalost, ove slike nisu deo mojih nekih noćnih mora, nego su stvarne situacije koje su me zadesile u zadnje vreme napolju na njivi i to je rezultiralo na kraju jednim veoma neizvesnom setvom. Posejao sam, videli ste prethodna videa kako je to sve išlo, uglavnom sa problemima, tako da ne znam šta sam posejao, kako sam posejao. I eto sad idem napolje da vidim stanje kako je to niknulo. Prošlo je nekih 12 dana od setve. Čekao sam tih nekih 10-12 dana da sve izađe ono što hoće da izađe, pa ako negde fali ili nešto da mogu da dopunim. Nadam se da to neću morati da radim, ali za svaki slučaj moram da pogledam, da vidim kakva je situacija, pa ako treba što pre to da uradim. Tako da idemo da obiđemo njive, ovih 10 hektara, pola suncokreta, pola kukuruza, da vidimo kakva je situacija. Ono što je još bitna informacija, da nakon setve u 3 navrata je padala kiša, znači ovih 10-12 dana, u 3 navrata, ukupno sigurno oko 30 litara. Ne znam tačno, imam merač kuće, ali to nije merodavno, pošto je tako, kako da kažem, oblaci su onako u flekama išli, nije sve zahvatilo, ali definitivno mi deluje da napolju više palo nego kod mene, a kod mene kući je palo 20 litara, znači negde oko 30 litara kako ja procenjujem. I što je problem, to je bilo onako u pljuskovima, tako da dobro je sabilo zemlju. To možda bude još jedan problem ako se stvorila pokorica, pa ne bude mogo naročito suncokreta izađe. Tako da eto, i kiša koju tako priželjkujemo, i to može ovako u problematičnom obliku da dođe. Tako da ništa, stižem za neki nepuni 10 minuta, pa krećemo prvo sa suncokretom pa idemo nadalje. Evo ga prva njiva. Strahovito puno kiše ovdje bilo, ja ne znam koliko je ovdje litara bilo, ali ovdje ako nije bilo 30 litara nije ništa bilo. Evo još i uvek blato, znači strašno. Ja da vidim kako je ovo krenulo. Niče, ali sigurno nije srećan suncokret zbog ove velike kiše. Treba kiša, ali ne baš ovoliko, Boga njegov. Da vidim, evo muči se, ali dobro izlazi. Sad, ono što nisam rekao, na ovoj njivi je i pre 2 godine bio suncokret, pa prošle godine ječam i sad opet suncokret. Nije baš najbolja kombinacija, ali ok, sad nije to tema, ajde idemo malo gore da vidimo. Ovdje je spirala kiša zbog nizbrdica, ajde idemo gore da vidimo kako je. Evo šetam tu već par minuta, nekih 90 i nešto procenata je niknulo, a nešto se još muči, kao na primjer ovaj. Ili ovdje, evo vidite ovdje prazno. Ajde da vidimo ovdje da je prazno mjesto, da vidim šta ima tu ispod. Evo ga, tu je, sad ne znam, ovdje fali glava, ne znam da li će izaći. Ajde da vidimo tu ispod pokorice šta je. Ovdje nema ništa. Znači neki 95% je niknulo, recimo, a neki 4-5% što su kasnili semena, ta semena nisu dobro prošla, jer onda naišla ova žestoka kiša. Ova treća kiša je bila najjača, ta je tukla ko blasave i ta je sabila ovako zemlju. Tako da, ali inače, vidi ovo. Znači inače dobro izgleda to sve. Sem ovo što je jako sabila kiša. Inače je dobro, evo vidite ovdje prazno mjesto, ajde vidimo šta je ispod kod praznog mjesta.
Ovdje ni inače nije niknulo, tako da nije pokorica zbog pokorice, nego inače nema. Tako da sam posejao samo dan, dva ranije, bilo bi 100% nicanje, barem što se tiče onih semena koji su niknuli. Tako da ništa, ajde idemo dalje. I evo ga druga njiva, to je ona famozna koju sam orao 3. ili 4. aprila, 3. april je ja mislim bio. I naravno nisam mogao lepo da pripremim. I nažalost tu je manje kiše palo, dosta manje kiše. Tako da, ok, palo i ovdje, sad zbog sunca stavljam ovako ruku, ali tu vidim rupe već iz daleka, vide se redovi, ali ne tako koliko od onog prve parcele. Ajde idemo unutra da vidim tu gdje je kritično, jel tamo niče ili šta radi. Evo ušao sam u ovu njivu, sad već vidim da će biti problematično. Pa sad tu još ima ovakve faze. Znači ovo bi bilo normalno, međutim ima još koji su u ovoj fazi i u ovoj fazi. I tu je još jedan bio, ne znam, evo u ovoj fazi. Ne znam da li će biti nešto od njega odgrižen. Tako da rano je tu još nešto bilo šta da kažem. Ja sam razmišljao ako bude problema da idem i da popunjavam red. Nemam pojma ni ja kako, ali rano mi je još da s tim bilo šta radim, da ne napravim još gore nešto. Ajde izmerimo vlagu, donio sam ovaj moj merač da vidimo ovdje kao manje kiše palo, mada i ovdje ima pokorice. Ajde vidimo koliko je vlaga. Evo ga, zabijamo merač u red do 6 cm, 6,5 tako, evo, otprilike to je 6,5. Ajde stiskamo merenje da vidimo koji su parametri u ovoj najgoroj njivi što se tiče pripreme najgore. 58 vlaga, 19,9 temperatura sad predveče. Znači ovo je fantazija. Što se toga tiče moglo bi ovaj suncokret da krene malo žešće. Ovdje, ajde, ako se bavimo nekim procenama, u procentima, nekih 90% je niknulo, 85-90%, 90% recimo 10% nije, što još uvijek nije loše. U stvari ne daje mi razlog da ja tu sad nešto popunjavam prevremeno, da brzeljam pa da napravim još jedan cirkus. Ajde i da ulazim u ovu njivu, ja. Ništa, to je to. Dobro je što je pala ova kiša za ovu njivu, pošto je katastrofa bila, nije katastrofa, loše bila pripremljena, ali trebala bi ovdje još jedna kiša, ovu pokoricu da omekša, da izađe ovi još 10% suncokreta, tu bi trebala, ali danas je, koji je 28. a tek tamo za 28. april, tek tamo za 4. maj najavljuju kišu, to je za skoro nedjelju dana, pa za nedjelju dana, skoro. Ništa, idemo na zadnji suncokret. I evo ga, treća najveća njiva sa suncokretom. Aj, ovdje kiša ubila. Znači, ubila kiša. Ali suncokret izgleda da je, hvala Bogu, izašao pre one najveće kiše. Čak i tu gdje sam ja pravio svinjariju sa traktorom, čak i tu gdje sam ugazio i to je niknulo. Evo u tragovima točkova. Tako da ovo je peskovitija zemlja, druga klasa i orano je u januaru. Tako da sam se tu nadao da će bolje upiti voda, međutim neće. Ovo me nervira, zečevi izgleda, ima tu puno zečeva. Izgleda zečevi tu prave cirkus. Ali inače, rano je opet, još da kažem, vidite na snimku skoro da se ni ne vidi. Rano je još da kažem da neki zaključak da dam u vezi sejalice. Ajde samo da izmerim rastojanja. Znači sejao sam na 23,5 sam stavio. Ajde vidimo koliko je. Ovo je
26, pa 20, pa 27, pa 23,5, 23,5, pa 20, pa 22,5. Ništa, suncokret je dobar, 5 hektara suncokreta dobro je, nije idealno, ali ja mislim da zečevi to rade cirkus ovdje. Inače, niknulo je čak i pored ove pokorice, niknulo mislim, velika većina, debela preko 90%. Tako da, hvala Bogu, ovo ne moram da diram. Idemo na kukuruz, tamo su počeli žestoki problemi kad sam sejao. Ajde vidimo. Evo ga, došao sam u kukuruz. Ista priča. Malo je bolji, mislim, malo je, kako da kažem, brže niče kukuruz od suncokreta, naravno. Ali još uvijek ima neka mesta koja nisu niknula. Evo ga, druga strana kukuruza, drugi kraj njive. Tu sam završavao i tu je bilo već milion problema i tu je puklo još jedno vakuum crevo i fali nekih 20 metara ovaj red tu do kraja, nekih 20 metara. Bez semena to ću rukom doći sutra, možda da posejem ti 20 metra, mogu i rukom, neću zbog toga traktor da teram napolje. Ali inače, ok, ima grešaka, evo vidite. Šta sam tu radio, bošte nas. Da prvi put u mojoj istoriji, nije baš duga istorija, ali prvi put da kukuruz sejem ređe od suncokreta. Suncokret sam stavljao na 23,5, sad koliko je ispalo vidjeli ste, a kukuruz sam stavljao na 25 cm. Zašto? Ja s glavom kukuruz kod sebe nisam imao već 4 godine. Znači 19. 20. je bila 2019. 2020. je bila zadnja godina kad sam imao onako koliko, negdje oko 8 tona po hektaru. Ovo ostalo je sve katastrofa bilo, 3, 4, 5 tona po hektaru. Tako da sve katastrofa bila i jednostavno treba preduzeti nešto kad loše ide. Samo budalo navaljuje sa tom taktikom koja ne donosi ništa. Tako da proredio sam, uvijek sam išao 19,5, 20, a sad 25. Tako da ajde, mi vidimo koliko je to 25 ispalo. Ajde vidimo jedan red, evo, ok, ovdje je preveliko rastojanje, evo ga. 26, 27, 24, 23, 29, 23, 23. To meni ni 29 ne izgleda retko. Tako da ovako na prvi pogled. Ako klipovi budu veliki, nema tu nikakvih problema. Ja kad god sam sejao, kažem, imao sam ja dobre prinose sa 19-20, ali su to bili mali klipovi, samo što je bilo jako puno. I ovdje kiša istukla žestoka, ali ok, dobro to izgleda, nego idemo mi na zadnju parcelu. Evo ga, 8 sati je, pada mrak, već ne znam šta se vidi, vjerovatno ništa na snimku, ali evo čisto da kažem, ova je ta zadnja parcela gdje je već sve bilo problematično. U stvari ne, predzadnje parcela, sve je bilo problematično od sejalice preko moje glave do traktora. I ono što je dobra vest, ne vidim nikakvu razliku u nicanju između redova. Znate, imao sam problem s jednom baterijom. Možda, ajde. Možda je nešto ređi ovaj red. Nije još sve niknulo, ovo što je otišla jako duboko, to je ovaj red, na primjer. Vidite kanal kakav je, ali vidite i kukuruz. Evo, ovdje se vidi malo bolje, evo. Isto koji ovdje. Ajde, nešto se malo vidi. Ali minimalno stvarno.
minimalna je razlika između onog problematičnog reda. Evo ga, jedan problematični red. Pa ovako iz daleka ni ne vidim ništa. Evo ga tu. Znači, evo vidite, nema razlike. Tako da nikad u životu nisam ponovo sejao zbog nečega. I hvala Bogu neću ni sad. Nisam spavao zglavno ovih ne znam koliko, 2 nedelje. Počeo od još više od 2 nedelje, pošto pre setve su još počeli problemi. Pa preko setve do ovog nicanja tu, da vidim kakva je situacija. Tako da mislim da ću sad konačno odspavati jednom. Pošto kažem, čak i da ostavim sve, a i nema šta, tamo ni jedno mjesto, ni 20 metara fali, što je puklo crevo, pa nije hvatao seme, ali ovo ostalo sve ok. Tako da, to ću aj popuniti, sutra ću skoknuti napolje tih 20 metara, aj čisto radi reda. Ovo ostalo, ja neću nešto dirati, tako da to je to. Nastavljam tradiciju da nesem, ne presejavam i nesem 2 puta, oproštene su mi greške, jedino što ajde ova jaka kiša nije baš trebala ovako da sabije, sad ne znam tu gde nema, dalje to zbog pokorice ili zbog, ajde ipak je dublje sejano, tu zbog onog kvara, zbog onog loma na sejalici, tako da tu ne znam šta da radim. Najverovatnije ću sačekati još par dana, danas je kažem 28. april, sačekat ću tamo 2. 3. maj, to je tamo negdje za vikend. 3. maj za 4. najavljuju da počinju opet kiše, tako da eventualno tu ću nešto, kako se zove, još dopuniti. I to je to, vide se greške u liniji, kako sam vuko, vidi se da sam bio nervozan. Ne vučem ja ni inače savršeno, ali ovdje baš imam nekih većih krivina, tako da vidi se, ali inače kažem nema razlike između redova. Tako da moje noćne more koji su u stvari problemi uživo se tu upravo prekidaju. Idemo dalje, prskanje ovog protiv korova, za divno čudo ni korov izgleda, ne mogu da izađu zbog ove pokorice. I onda idemo dalje da vidimo šta će biti, špartanje i naravno ječam dobro izgleda, uskoro izbacujem video o stanju ječma i o mojim planovima za ječam, tako da vidimo se sa aktualnim temama. Pozdrav!